Milí diváci, vítajte späť na našom kanáli. Tentokrát sme si pre vás nachystali nový diel z nemeckého roadtripu. Do Nemecka sme sa vybrali práve kvôli jeho rozvinutej automobilovej kultúre. Vo videu sa dozviete niečo viac o značkách ako Audi, Porsche, pozrieme si, čo ukrýva Düsseldorfská garáž a nakoniec si pôjdeme zajazdiť na legendárnu trať Nürburgring Nordschleife. Neviem sa už dočkať, vyrážame. Audi je známe svojím motom náskok vďaka technike. Tak sme sa vybrali do Ingolstadtu, aby sme si mohli vyskúšať ich prvý elektrický model Audi e-tron. Vznik značky Audi má za sebou zaujímavú históriu. Potom ako August Horch nazbieral skúsenosti u Karla Benza, rozhodol sa založiť vlastnú automobilku. Neskôr vznikol koncern 4 značiek, ktoré reprezentujú 4 kruhy v logu, a to Audi, Horch, DKW a Wanderer. Dnes Audi patrí pod Volkswagen koncern. Po 5 valcoch, turbotechnike a quattro je v dnešnej dobe pre Audi výrazným milníkom práve elektromobilita. e-tron je prvým sériovo vyrábaným elektromodelom od Audi. Obdivujem na ňom to, že sa po dizajnovej stránke výrazne neodlišuje od ostatných modelov. V prednej časti si môžete všimnúť prepracovanú aerodynamickú masku. Na výber máte buď klasické spätné zrkadlá, alebo virtuálne spätné zrkadlá, to znamená, že miesto zrkadiel tam máte dve kamery a dva displeje vznútra. Či tieto virtuálne spätné zrkadlá majú nejakú pridanú hodnotu, vám povieme až v chystanom dlhodobom teste. V zadnej časti vozidla tu nájdete LED svetelný pás. V interiéri sa nachádzajú 3 displeje, jeden je Virtual Cockpit, stredový displej a tento tretí dodatočný displej slúži na ovládanie klímy. Taktiež sa tu nachádza špecifický e-tron volič prevodov, ktorý sa vlastne ovláda takto z boku. Najčastejšou otázkou pri elektroautách je práve dojazd. Ten podľa WLTP normy dosahuje 446 km, avšak pri reálnych podmienkach treba rátať s 300 km. 80% batérie nabijete za približne pol hodinu, ak nabijete na rýchlo nabíjačke s výkonom 150 kW. e-tron poháňajú dva elektromotory s výkonom 408 koní. To znamená, že z 0 na 100 zrýchli len za 5,7 sekundy a maximálna rýchlosť je obmedzená na 200 km za hodinu. Čo však treba zvážiť pri kúpe e-tronu je hlavne vyššia cena. Audi e-tron vo verzii 55 stojí o 13 000 eur viac ako Audi Q7. Aj napriek tejto vyššej cene si myslím, že sa jedná o vydarený produkt a Audi medzičasom oznámilo príchod ďalšieho elektromodelu Q4 e-tron, ktorý už je postavený na novej elektrickej platforme MEB. Od ukončenia výstavby v 1927 má Nordschleife povesť najnáročnejšej a najnebezpečnejšej trate. Niekoľkonásobný britský F1 pretekár Sir Jackie Stewart ju dokonca pomenoval Zelené peklo a táto prezývka sa používa dodnes. Zajtra nás čaká jazda na Nürburgring Nordschleife a vedľa mňa stojí Aleš Pilný, ktorý je na svojom GT3 RS na tejto trati viac ako doma. Čo by si nám poradil ako ľuďom, ktorí idú zajtra si zajazdiť prvýkrát?
Čau Martine. Na Nordschleifu jezdím asi tak třetím a půl rokem, takže jsem furt začátečník, mám tady pár set kol a určitě nejsem ten nejlepší, kdo by tady mohl dávat rady, ale když spolu tady hovoříme, tak můžu ti říct, jak jsem se dostal z času, který byl kolem nějakých 9 minut, postupně na 7:20. Na světě je spousta krásných tratí, úžasných, na spoustě z nich jsem byl a téměř každá dobrá trať má v sobě kousek Nordschleify, ale Nordschleifa je jenom prostě jedna. Je to trať, která je hodně zrádná, má víceméně jednu stopu, takovou optimální. Je to trať, kde končí asfalt, máš metr trávy a svodidla. Takže ty chyby tady bolej a nejčastější chybou je, že si začneš myslet, že tu trať znáš, ale i v té samé stopě je to auto schopné tě vždycky vyškolit tím, že tady jsou klopené zatáčky, slepý horizonty a nemluvím o počasí. Tady můžeš startovat v tričku a přijedeš a auto bude prostě od sněhu. Ak si chcete splniť sen, zajazdiť si na Nordschleife, ale nemáte športové auto, vôbec to nevadí. Môžete si ho požičať napríklad cez Ringtaxi, ako my tohto Caymana. Jedno kolo vás vyjde na 179 € a máte tam už zahrnutý benzínový poplatok, ako aj vstupný poplatok. Práve som dojazdil a hovorím vám, choďte to vyskúšať. 180 € je nič oproti tomu, čo zažijete na tej trati. A čo by som odporúčil, choďte s inštruktorom. Ten vám povie, či máte pribrzdiť do tej zákruty, alebo či máte ísť pod plynom. Proste úplná topka, oplatí sa to za tie peniaze a ja musím ísť ešte raz. Po adrenalinovej jazde si ideme oddychnúť do celkom pekného mesta Düsseldorf. Totižto v ňom sa nachádza veľmi unikátna garáž. Ak plánujete navštíviť mesta ako Düsseldorf alebo Berlín, určite sa zastavte v garážach, ktoré sa nazývajú Classic Remise. Obidve garáže majú veľmi zaujímavé priestory a parkujú v ňom veľmi zaujímavé Classic Vintage Cars. A taktiež sa tu nachádzajú rôzne špecializované autoservisy či predajcovia náhradných dielov. Najlepšie na tom je, že to je otvorené verejnosti a dokonca sa tu neplatí ani vstupné. Či sa sem oplatí pozrieť, posúďte sami v následujúcich záberoch. Porsche je jedným z popredných výrobcov športových automobilov. My sa momentálne nachádzame v Zuffenhausene, kde sídli múzeum, predajňa, ako aj centrála s fabrikou, kde sa vyrába 718, 911 aj elektrický Taycan.
Ako sa firma časom rozrastala, bolo Porsche donútené postaviť jednotlivé časti mimo Zuffenhausen, a to v 30-kilometrovom rádiuse. Napríklad ako vývojové centrum vo Weissachu. Toto vývojové centrum sídli spolu s divíziou motoršportu, takže všetky poznatky z motoršportu sú zapracované do bežných Porsche vozidiel. Okrem toho sa tu nachádza skúšobná trať, kde sa testujú prototypy. Taktiež sa tam nachádzajú rôzne dizajnové štúdia, ako aj skúšobné zariadenia. Porsche Múzeum ukrýva približne 80 vozidiel, medzi ktoré patria ikony ako 356, 911 alebo 917. Porsche 356 postavil Ferry Porsche a tým si splnil sen športového vozidla. Jeho syn Ferdinand Alexander Porsche navrhol dizajn 911, ktorá dopomohla vo svete preraziť a vedie po dizajnovej či technickej stránke športových výrobcov. Porsche 917 patrí k najslavnejším závodným špeciálom na svete. Je v podstate takisto rýchle ako Formula 1, len prispôsobené na 24-hodinové preteky v Le Mans, ktoré samozrejme niekoľkokrát vyhralo. Zaujímavosťou je, že Porsche Piech rodina má úplnú kontrolu nad spoločnosťou Porsche Holding SE. To znamená, že rodina Porsche Piech vlastní 53,3% kmeňových akcií spoločnosti Volkswagen AG a tak im prináleží väčšina hlasovacieho práva. ...911 je jeden z vrcholov automobilového priemyslu. Preto si nemôžeme nechať ujsť zajazdiť si na nej. Veľkou zmenou prešla práve predná náprava, tá je o 4 cm širšia, vďaka čomu je auto ešte viac stabilnejšie ako doteraz. V zadnej časti si môžete všimnúť tento LED svetelný pás, ktorý je vlastne bez rozdelenia v jednom kuse. Taktiež tu môžete vidieť vyklapací zadný spoiler a tretie brzdové svetlo, takto elegantne zapracované, zakomponované v chladiacej mriežke. Interiér je plný moderných technológií, čo sa mi však veľmi páči je, že si stále ponechali tento analogový otáčkomer. Tu pod novým infotainmentom sa nachádza 5 tlačidiel pre priamy a rýchlejší prístup. Z toho prvé 2 tlačidlá sú konfigurovateľné. Kvôli prísnym emisným limitom v Európe bolo Porsche donútené zabudovať OPF, tzv. Filter pevných častíc. Či sa to odrazilo na zvuku? Poďme sa na to pozrieť. No. Miestni ľudia v okolí Zwickau a Chemnitz sa doslova vyžívajú v reštaurovaní starých DDR vozidiel. My sa ideme na jedného milovníka aut práve teraz pozrieť. So, hi Tom, danke für die Einladung. Gerne. Also ich habe sehr viele schöne Autos gesehen, meistens aus der DDR-Zeit. Kannst du uns sagen, was hat deine Leidenschaft erweckt, solche Autos zu sammeln? Wie hat es begonnen? Die Leidenschaft ging eigentlich als Kind schon los. Ich fand Autos aus der DDR oder aus dem Osten trotzdem interessanter wie aus dem Westen. Ich habe auch sehr zeitig angefangen, Teile zu sammeln, als Jugendlicher. Und für mich gab es, als ich den Führerschein hatte,
eigentlich nur eine Option. Das war damals Trabi, Trabant fahren. Ja? Also das war dein erstes Auto, Trabi. Mit Trabant ging alles los. Was ist momentan dein Lieblingsauto oder was würdest du, also welches Auto siehst du als besonders interessant? Ich fahre gerne den Volga, aber meine große Liebe steht hinter uns. Ist genau Trabi. Das ist Trabant. Ist das nicht dein erster Trabi? Es ist der 4. Trabi, aber ich habe ihn schon sehr lange. Er begleitet mich schon 15 Jahre. Wie viele Autos hast du insgesamt, die momentan fahren? 15 könnten es sein. Müsste ich jetzt rechnen. 15? Genau. Okay. Ich habe da draußen noch andere Fahrzeuge gesehen. Planst du, diese Fahrzeuge zu restaurieren? Auf jeden Fall. Mir fehlt manchmal nur die Zeit dazu, aber irgendwann müssen sie alle wieder auf die Straße. Ja. Und fährst du die Fahrzeuge auch täglich? Also gehst du zum Beispiel einkaufen, Lebensmittel mit den Autos? Ich fahre die Autos im Alltag. Die müssen ja bewegt werden. Ja. Also das ist wirklich, wenn du in die Arbeit gehst, gehst du dann mit dem Auto oder, ja, super. Genau. Ja. Okay, was planst du in die Zukunft? Wirst du immer mehr Fahrzeuge dann restaurieren und einfach behalten oder was planst du mit der Sammlung? Verkaufen ist auf jeden Fall keine Option. Es sind meine Kinder. Okay, also wirst du dann immer mehr und mehr Fahrzeuge sammeln? Wenn sich eine Gelegenheit gibt, die Sammlung zu vergrößern, sage ich nicht nein. Also ich habe gesehen, du hast noch Platz im Hof, also vielleicht werden da neue Fahrzeuge reinpassen. Da musst du wahrscheinlich aber auch diese Garage umbauen, oder? Die Option besteht auf jeden Fall. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Hast du ein Fahrzeug im Visier, das du immer haben möchtest, aber hast du noch nicht? Es wäre vielleicht mal noch möglich, einen Trabant 1.1 zu kaufen aus der letzten Produktion mit Viertaktmotor. Und wie viel Wert haben eigentlich die Fahrzeuge, wenn man zum Beispiel diesen Trabi nimmt oder Volga? Wert ist immer relativ. Es gibt den Wert, was das Fahrzeug auf den Markt bringt und den ideellen Wert. Und für mich sind meine Autos unbezahlbar. Okay, danke für das Interview. Wir schauen uns noch die Fahrzeuge an und wir sehen uns. Sehr gerne. Nemecko má tak bohatú automobilovú kultúru, že už bolo vopred jasné, že to nezmestíme do jedného dielu. Preto sa môžete tešiť na druhé, nové video, kde vám opäť ukážeme nové značky a zaujímavé miesta. My sa s vami lúčime, ďakujeme za pozornosť a nezabudnite nám dať like alebo odber. Vidíme sa pri novom dieli. Čau.